Today in Naga City, this is Nico Chavez from the Heritage Dispatch, here to bring you the latest updates on today's Peña Francia activity, the Traslasyon Procession 2024, a highlight of the annual feast of Our Lady of Peña Francia. Today, September 13, is particularly special as we commemorate the 100th anniversary and canonical of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Celebrated since 1924, thousands of devotees are expected to participate in this solemn procession this year, demonstrating their deep devotion to Our Lady of Peña Francia and the Divino Rostro. The Traslasyon procession proper will start right after the solemn mass. Students from various schools, along with religious organizations and civic groups, will join the Peña Francia activities. Puff Dupot for the details. Nico, I'm currently here at the Peña Francia Avenue, and currently, the city of Naga is bustling with devotees, all eager to participate in this year's event. One of the highlights of today's procession is the participation of various schools, religious organizations, and civic groups. The parade, which will start in the afternoon, is expected to draw large crowds, not only from Naga City, but also from neighboring areas, all coming together to honor Our Lady of Peña Francia. To facilitate the smooth flow of the procession, the City Events Protocol and Public Information Office of Naga City has implemented several road closures started 8 o'clock this morning. Key roads such as Panganiban Drive, Elias Angeles Street, P. Burgos Street, Rojas Avenue, Peña Francia Avenue, and Colgante Bridge were closed to all vehicular traffic. Motorists are advised to take alternative routes like San Miguel Street, Araneta Street, and Diversion Road to avoid congestion. Designated parking areas have been set up around the periphery of the closed roads for those attending the procession. Local churches are also abuzz with preparations, ready to welcome the thousands of devotees as they make their way through the Traslasyon route. The community is invited to bring with them their prayers and intentions as they join this sacred journey in celebration of 100 years of unyielding devotion. This is Maf Dupot reporting from the Heritage Dispatch. Back to you, Nico Chavez. Thank you, Maf. As the Traslasyon procession begins, we remind everyone to stay hydrated, remain safe, and be fully immersed in this profound expression of faith. This has been Nico Chavez reporting for Heritage Dispatch. Marahay na hapon sa bilog na Kabikolan. Ako si Mafe De Leon, kang Heritage Dispatch. Ngunya na alas 3 nin hapon, Setyembre 13, 2024, nagbuo na ang translasyon kan imahe ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, tanda akan formal na pagpuon kin kapistahan ni Ina. Iniman sarong dakulang oportunidad para sa mga deboto, tanganing ipahiling ang sa indang pagkamuot asin dakulang pasasalamat sa balaog na dara ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Sa tuyang aramon ang sitwasyon sa tinampo, puon sa inutan kang prosesyon. Gwen Jimenez para sa detalye. Inot na nagluwas ang imahe ni Divino Rostro na tig-antabayanan kan mga deboto. Mientras tanto, ang imahe ni Inang Peña Francia masunod na maluwas pagkatapos na kan paghalik kanandas ni Divino Rostro. Ngunyan, sa tuya nang naiiling an manlain na ay napaagi nin pagpahiling kin debosyon asin pagparadom nin pagtubod ki Divino Rostro. Ang mga deboto, kung dai man nasa mismong prosesyon, dinadalan ini sa mga establishmento sa nasa ruta o dinadalan sa mga live coverages. Ang ruta kan traslasyon nagpuon sa Old Peña Francia Shrine, maagi sa Peña Francia Avenue, maliko sa P. Burgos, asin malaog sa tinampokan Elias Angeles, antes hanggang makaabot sa katedral. Ngunyan, ang imahe ni Divino Rostro asin Nuestra Señora de Peña Francia, yaon sa Old Peña Francia Shrine, mantang nag-oopresar ng banal na misa na tiga-antisipara na matapos sa oras ng alas 3 nin hapon. Pagkatapos kani, mapoon ang Traslasyon Procession. Mientras tanto, sa tuyang aramon ang sitwasyon sa prosesyon kan imahe ni Divino Rostro, nakaantabay si Leonard Candelaria para sa detalye. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro! Ini ang kurahaw kan mga nagkaburonyog na deboto habang inaatod ang mga imahe ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, hali sa Old Peña Francia Shrine, pasiring sa Metropolitan Cathedral. Kasubagong bandang alas 3, nagpuon ng maghiro ang mga andas ni Divino Rostro, asin Inang Peña Francia, pasiring sa tinampo, kung sa hindi nagsaan mag-ina kan mga deboto, asin nagtarabang-tabang na daraw ng mga banal na imahen sa katedral. Daraan sa indang paglaom, pasasalamat, pagtubod, asin mga pinapangaji, sa indang inibanan si Ina sa prosesyong ini.
Sa oras na ini mafe, yaw na imahin sa atubangan kang Universidad de Santa Isabel Dinaga Incorporated. Liwat, ako si Mafe de Leon na nagbabareta susog sa banal na selebrasyon digdi sa Heritage Dispatch. Marhay na Banggi, Bicolandia. Ako si Erica Fernandez, nagbabareta para sa Heritage Dispatch. Unya na pagkabanggi sa Iyang 13 2024, nagabot na ang imahe ni ng Peña Francia kasing Divino Rostro di sa Naga Metropolitan Cathedral pagkatapos ang translasyon procession na inabot ng 5 oras. Pia Polani para sa detalye. Liwat na mahihilinta ang naglaing-laing ng grupo ng mga dibot na maugmang sinabat ang pag-abot kan sa kuyang mahal na pagkapalasina kasi Divino Rostro kung saan ibinendera ang mga tao at sa hinggang ulipan nyo na sarong paagi tanganing mapahiling ang debosyon ni Ina. Masunod hindi ang banal na misa ng pasasalamat ni Ina at si Divino Rostro kung saan mahihiling na ribo-ribo deboto ma-atender sa misa. Sinasagip na ang misa ng Banggi kung saan sinabat na ang mga imahe sa laog ng katedral at siniliman matiner sa katedral hanggang sa sunod na Sabado para sa fluvial procession kung saan ibabalik ulit ang imahe sa Basilica Minor. Katapos ng misa, bubukas na ang mga dalan na mapaluwag sa higop ng mga taong presente sa nasambit na aktibidad. Liwat, ako si Erica Fernandez, nagbabareta susod sa translasyon procession digdi sa Heritage Dispatch.